Maayong gabi mga igsuon. Aniya na usab kita sa atong pagtulunan sa Biblia. O ang atong pagtulunan karon may tungod sa the existence of God or ang iyang pagka-Diyos. So, sa pagsugod sa atong pagtulunan karon, pagtuon bahin sa doktrina sa Biblia, dapat nga ato gayud paghisgutan ang iyang pagka-Dios. Ang iyang pagka-Dios. Usahay gina-challenge ta sa mga tao nga dili magtotoo, mga tao nga kaning sige pangutana or mga hecklers or doubters, kaning mga skeptics ng mga tao, kaning dunay pagduha-duha nga dili mutuo sa Dios. Atong mahisgutan nga ila gayud ginaprove nga wala gayud Dios. Apan kita karon nga kagabion atong hisgutan kung unsa gyud ang tinuod sa iyang pagka-Dios. Atong basahon diha sa 1 Corinto 2:14, gingon diha nga the man without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, for they are foolishness to him, and he cannot understand them because they are spiritually discerned. Bago ta magsugod mga igsoon, magambot ta. Salamat, Amahan, bisan paniining takna sa kagabhion. Salamat sa imong pagkagamhanan sa among kinabuhi. Salamat sa gugma nga imong gitpadayag. Salamat usab sa kusog nga imong gihatag sa matag usa ka namo. Lord, bisan pa sa imong mga kaanakan, ilabi na karon sa nagapaminaw nining imong pulong. Among pagampo nga kami tanan makasabot sa imong gusto nga ipadayag diri kanamo. Gusto nimong ipadayag sa imong tanan nga kaanakan sa naminaw karon nga kagabion. Lord, panalangini ang imong alagad karon nga magadala sa imong pulong, magatuon sa imong pulong, magahisgot nga kami makasabot pinaagi sa imong hatag nga wisdom, knowledge sa matag usa ka namo, Lord. Salamat ug ikaw magapadayon sa pag-uban sa matag usa ka namo. Sa ngalan ni Hesus kining tanan akong gisalig pasalamatan. Amen, Lord. Amen. Mga igsoon sa atong nabasa karon, ingon diha nga the man without the Spirit does not accept God, for they are foolishness to him, and he cannot understand them because they are spiritually discerned. Buot pasabot igsoon nga lisod pagsabot sa usa ka tawo nga walay dinihugan sa Espiritu Santo sa Dios. O dili usab siya makasabot tungod kay wala man siya gasa nga gikan sa Espiritu sa Dios. Ingon pa, it is difficult for natural man to believe in something that he cannot see, touch or feel. So mao kining mga atheists, skeptics or hecklers, mga tao nga dili mutuo diha sa Ginoo. Tungod kay nagtuo lang sila sa mga butang nga ilang mahikapan, sa mga butang nga ilang matanawan o makita. Mao kanay giingon diha sa 1 Corinthians 2:14. So the problem for Christian is solved with the first verse of the Bible. Unsa man nang giingon diha sa Genesis 1:1. Ingon pa diha, God created the heaven and the earth. So klaro kayo mga igsuon nga giingon diha nga ang Dios gayud mo'y nagbuhat sa tanang mga butang. Siya ang nagbuhat sa mga butang nga dili mabuhat sa tao. Mao kana. So it's a proof. Klaro kayo ang gisulti diha sa Genesis 1:1. Iyon pa nga, the Bible is not a textbook that attempts to prove the existence of God. The Bible opens with a positive fact that God does exist. Subot pasabot nga ang Biblia dili lamang gihimo kini sama sa usa ka normal nga textbook or
libro apan nag-approve kini sa atong makita sa kalangitan nga ang Dios anaa gayud sa sinugdanan pa. Mao kini ang proof nga ang Dios buhi gayud. It did not occur to any other writer of the Bible to prove this fact. The Bible plainly states that it is the fool who denies the existence of God. So kani di ay mga buang-buang, mo'y mga tao nga nagdumili sa pagtuo nga adunay Dios. Kining mga tao nga dili mutuo sa Dios, mo kini sila ang gitawag og mga buang-buang. Klaro kaayo sa giingon diri sa Psalms 14:1. The fool hath said in his heart, there is no God. So mo kining mga tao di ay mga igsuon nga buang-buang, nga magaingon nga wala gayo Dios. Anyone with any intelligence would acknowledge the evident fact of a living God. So ang tao di ay nga dunay intelihente or dunay gitawag ta nga kaalam, iyang gi-acknowledge nga anaa gayoy Dios. Apan kadtong mga tao nga wala nila gamita ang kaalam, sama lang sila sa mga buang-buang. Yun yan. So the greatest proof apart from Scripture of the existence of God is our daily fellowship with Him in prayer. Sa diha mga igsuon nga kita mag-aampo, magpasalamat kaniya, diha masinati nato kung unsa gayud ang Dios sa atong kinabuhi. Usay dili lang nato bation, apan wala nato damha nga sa diha nga pagmata nato. Nindot kaayo nga kabuntagon, nindot nga adlaw, nindot nga pagginhawa nato. Wala nato kana una-unaa nga kanang tanan gikan diay sa Dios. Ug dili kana gikan sa tao. I know that there is a God because I talked to Him today and He heard and answered the prayer of my heart, though it was only whispered silently. So nasayod ako nga aduna gayo Dios, mga igsoon. Ug nasayod kita nga sa diha nga kita makigsulti kaniya, then atong masinati mga igsoon ang mga tubag niya diha kanato. So mao kana ang iyang pagka-Dios. So unsa man ang mga proof or basihan mga igsoon? Unang basihan mao nga proof from Scripture or basihan gikan sa kasulatan o sa Biblia. Ingon pa diha sa Salmo 19:1, the heavens declare the glory of God, and the firmament sheweth His handiwork. So makita nato mga igsuon kung mudlantaw kita sa kalangitan, ang the glory of God makita nato kung unsa gayud kapag kaanindot ang gibuhat sa Dios para kanato. His handiwork. Mutuo ba kita nga kini mga buhat sa mga tao? Mutuo ba kita nga kini buhat sa atong mga lulok kaniadto? Nasayod kita mga igsoon nga dili kini mabuhat sa usa lamang kan normal nga tao, kundi ang Dios anaa na ni ana. Siya ang nagbuhat sa kalibutan o makita nato ang pagkaanindot nga mga butang nga atong makita, kadagatan, hangin, kalangitan, kabituunan, unsa pa mga bulan o mga adlaw nagasulti nga ang Dios anaa. So ingon niya na mga igsoon, makita nato nga ang Biblia kasulatan nag-approve nga anaa gayud siya, anaa na ang Dios. Buhi ang Dios para kanato. Ingon pa sa Romans 1:20, goes further and suggests that creation even teaches about the eternal power of the Godhead. For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen. So makita nato ang mga butang
nga buot dili mabuhat sa usa ka tawo. Mga butang nga imposible apan posible kana alang sa Dios. Ingon pa, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead. So makita agad nato kung unsa ka powerful ang Dios. Makita nato kung unsa gayud siya nga ga-exist nining kalibutan. Sa wala pa kita mataw. Sa wala pa mataw ang atong mga lulo, mga ninuno o mga lulo sa lula, lula sa lula, makita nato mga igsuon nga ang Dios ana-ana. Nag-exist na siya. So that they are without excuse. The man who accepts Scripture will readily acknowledge the existence of God. So ang tao di ay nga mudawat sa iyang pulong, nagpasabot nga iyang di-acknowledge ang iyang pagka-Diyos, ang pagka-Diyos Amahan. So dapat may balot ang mga igsuon nga ang kasulatan nag-approve nga ang Diyos ana-ana gayon. Na-ana-ana gayon. Mao kana ang unang proof. Ug mahibaw nato niadtong unang panahon sa diha nga gibuhat niya ang tao mao si Adan ug si Eva. Makita usab nato kung basahon nato kana sa Genesis 1 chapter 1 kung unsa ang iyang pagbuhat sa tibuok kalibutan. Nga gibuhat niya sa 6 days, unom ka adlaw ug nagpahulay siya sa ikapito ka adlaw. So ingon niya na ang proof una nga makita nato gayud naa sa kasulatan sa Biblia. Ikaduha, mao nga ang proof from conscience or budhi sa Tagalog, konsensya. Ingon pa, man is born with a universal belief in a supreme being. So natao ang tao pinaagi sa normal nga pagkatao. No tribes has yet been discovered that lacks this. They know that some being creates and control. So nasayod sila. Nasayod ang tao nga doon nagyoy nagbuhat kanila. Nasayod po ang tao nga doonay nagakontrol nining kalibutan. O walay lain mga igsoon, mao kana ang Dios Amahan. So, mao kana ang ikaduha. Proof from conscience. Ingon pa sa Roma 2:15, Romans 2:15, which you thy work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness. So makita nila ang trabaho. Makita nila nga gisulat kini ngadto sa ilang kasing-kasing. Tungod kay makita nila sa gawas kung unsa gayud kahibulungan ang gibuhat sa Dios nining kalibutan. So, their conscience also bearing witness, and their thoughts the men while accusing or else accusing one another. So, naibaw-an na kung kinsa gayud ang nagabuhat nining kalibutan. Ug nasayod kita nga walay lain kundi ang Dios Amahan. So, the existence of God is written in the human conscience. So, nahisulat ka na mga igsuon. Sa panahon nila ni Adan, Eva, hangtod sa kang Abraham, niyadtong panahon na doon na sila panahon or pagpakigsulti ngadto sa buhi nga Dios. Apan nakita nato tungod sa sala mao nga nahimulag ang tao. Apan niyadtong panahon makita nato nga ang Dios harap-harapan gayud nga makigsulti sa mga tao. So o kana nahisulat sa ilang mga konsensya, sa ilang mga tagsa-tagsa kakasing-kasing. Ingon pa sa Acts o Buhat 17:23, for as I passed by and beheld your devotions, I found an altar with this inscription, to the unknown God. Conscience told them that there was a God, though they did not know Him personally. So nahisulat ka na sa ilang mga tagsa-tagsa kakonsensya o kasing-kasing. Bisan tuod, wala nila siya mailhi personally. So, some atheists may claim that their conscience does not tell them about God.
So makita nato nga kini di ay mga tao nga dili magtotoo sa Dios. Nagahisgot nga dili naisgutan sa ilang kasing-kasing nga adunay Dios. Or does not tell them about God, ang ilang konsensya. Mao kana ang ilang baruganan. Makita nato nga ang ilang gisaligan mao lamang ang ilang pagkamaalamon. Wala nila tuhui kung unsa gayod ang mga buhat sa Dios. Ginabaliwala nila ang ilang nakita sa kalibutan. Ingon niya na mga igsoon ang mga taong dili magtotoo sa Dios. It is doubtful if a genuine atheist can be found, for at best they are men who have stilled conscience by blatant unbelief. Stilled conscience, mga igsoon, mo kining kanang gitawag og bato nga mga kasing-kasing nga bisan kung duna na yung mga proof, dili gayud si matuo. Tungod kay ang ilang kaugalingon, may ilang gituuhan. Mao ning gitawag og mga doubtful usam nga mga tao. Dunay pagduha-duha. Some men are so blind that they may deny the existence of the sun in the sky, but does not alter the fact that the sun exists, rises, and sets its day. So, dunay mga tao nga wala nila tuoy nga kining adlaw binuhat sa usaka sa Dios Amahan. Basta lang ilang ginahuna-una nga naana diha ang adlaw. Basta kay musidlak lang, musalok, apan wala nila huna-huna nga kining adlaw binuhat mga igsoon sa usa ka Dios Amahan. So ingon niya na ang ikaduhang proof from conscience. Proof from conscience. Ingon pa, ang dili mutanaw sila ang nagpakabuta. Muna yung mga tao nga ilang gipakabuta ang mga butang nga gibuhat sa Dios. Nagpakabuta sila sa mga butang nga kaning dili mabuhat sa tao. Tungod kay ang ilang giisip nga basta lang nga ana-ana diha. Ingon niya ana ang mga tao nga atheist or mga tao nga maduha-duhaon nga dili mo tuo sa Dios. None are so blind as those who refuse to see. The honest man will find that the inner still small voice says that God exists and is alive today. So kini day mga tao nga sincero, honest man, mao kini mga tao nga dunay pagtuo nga ang Dios anaa buhi. Ang Dios anaa ng daan og buhi karon nga adlaw. Hangtod karon nga adlaw. Men deny the existence of God not because they cannot find Him, but because they are afraid to face the responsibility of being accountable to Him after death. So mao ay nga kining mga tao nga dili mo tuo nga adunay Dios mga igsoon. Ang tinuod ay diini hadlok sila moatubang unya sa panahon nga sila mamatay. Tungod kay nasayod kita nga matag usa kanato accountable sa usa ka kinabuhi. Accountable kita sa mga kalag nga sa uban kung kita nakasinati, nakasabot, mituo nga adunay Dios. Ingon niya na. So makita nato nga ila di ay gipakabuta ang ilang mga mata aron lamang nga dili sila makaatubang unya kung mamatay sila ngadto sa Dios. Hadlok sila sa pag-atubang diha sa kamatayon. If there is no God, then I am not responsible to anyone, and I can live and die as I please. So kung wala di ay Dios, dili kita responsable sa atong mga kaubanan, sa atong mga amigo. So, giingon pa nga, bubuhi kita o mamatay kita sa ato lang nga gusto. Ngunyan na. But in the quieter moment of reflection, the conscience of every man whispers, there is a God and only fools deny it. So, ang tinuray diay nga tao, nga sincero, nga mutuo, nga dunay Dios,
Mao kadtong mga tao nga mudawat sa sugo niya. Mutuman sa iyang mga sugo o nasayod kita nga ang mga tao nga buang-buang mao kining nagdumili sa pagtuo nga adunay Dios. So to look up and see a plane and not see the pilot and say that the plane is pilotless. But pasabot igsoon, kumutanaw kita sa usa ka eroplano. Makita nato ang eroplano nga mulupad, wala kita'y makita nga pilot. Apan mga igsoon, mituo kita nga dunay nagmaneho niini nga eroplano. So samara nga niining kalibutana, makita nato ang pagkanindot nga gibuhat sa Dios ug mutuo kita, nasayod kita. Nga dunay gayoy nagakontrol, nagabuhat niining mga butang. Ug walay lain ang buhi nga Dios, mga igsoon. Og usab, few of us have ever seen our brains, yet we believe that we possess them because of a centralized control system in the body. Makita ba nimo ang imong utok, mga igsoon? Siguro, tagsa lang ka nato nakakita sa utok sa usa ka tawo. Apan ang imong utok, igsoon, dili nimo makita. Apan nasayod ikaw, nasayod ako, nga ikaw ug ako adunay utok. Nganuman, mao kanay nagakontrol ka nato, mao kanay nagahatag og panghuna-huna, maayong panglawas sa atong panghuna-huna, mao'y nagakontrol sa atong pagsulti, pagtan-aw, pagdungog, tungod kay kung wala ka ng utok, mga igsoon, paralyze kita. So ingon usab ana ang Dios. Ingon usab ana ang Dios. Nga makita nato nga dunay mga butang nga imposibleng mabuhat sa tao. Mga butang sama sa kalangitan, kabituunan, mga tubig, mga yuta. Nasayod kita nga dili kini binuhat sa usa ka tao. Apan nasayod kita nga ang Dios gayon may nagbuhat niini. So ingon na ang proof, mga igsoon. Ikaduha nga from conscience, no? So ikatulo, the argument from cause, or ang gigikanan, ang argumento sa mga gigikanan, kung sa English pa cosmological. So nakita nato, mga igsoon, nga ang kalibutan aniana. The world is here. It must have come from somewhere. Nasayod kita nga wala kini magikan sa bisan asa. Aduna gay nagabuhat niini. Adunay nagakontrol niini. Sama usab, mga igsoon, sa usa ka libro. Nasayod kita dili kini mahimong libro kung walay nagsulat niini. Dili kini mahimong libro kung walay nagabuhat niini. So mahimo lamang kini kausa ka libro kung dunay nagasulat niini o nagabuhat. So ingon usab ana, mga igsoon, ang kalibutan nga mahimo lang kini tungod kay dunay Dios nga nagabuhat niini. Someone built the building. Someone created the trees. Ingon pa nga, ingon ni ani nga building. Dili pwede nga kini basta na lamang nga maingon ni ani. Apan atong hinumduman, mga igsoon, nga dunay nagbuhat niini. Dunay engineer nga nagplano niini, dunay mga panday nga nagbuhat niini, mga mason, electrical, ingon ni ana. So dili pwede nga basta na lamang nga ingon niini na ana ang usa ka building, mga igsoon. Ingon usab ni ana ang kalibutan. Ang Dios ana-ana, mga igsoon, ug buhi siya. The watch would not be accidentally put together and running. The only sensible answer to the problem of the existence of the world is the existence of an intelligent being whom we call God. So ingon pa nga ang relo kuno, mga igsoon, dili pwede nga ibutang kini sa usa ka gamay nga sudlanan o pisa-pisahon kini, dili kini asimbol, o imo kining uyogon o diha ma-asimbol sila, dili kini mahimo, mga igsoon.
apan duna gayon nagbuhat niini aron siya nga mahimo nga usa ka perfect normal nga relo aron nga mudagan o makita nato ang iyang orasan niini. So mao kini ang magigikanan mga igsoon sa usa ka sa kalibutan nga ang Dios ana-ana gayon. Ang Dios, God exists. So mao kana ang ikatulo. Ang ikapat mga igsoon, the argument from design or ang argumento may tungod sa pagdisenyo. So a watch not only exists but it has a designer. So nasayod kita mga igsoon nga ang usa ka relo dili kini mahimong usa ka relo kundi kung walay nag-design ini. Dili mahimo ang usa ka building kung walay nag-design ini. Aduna gayoy designer. It was planned for a specific purpose. A watch was not designed for mosquitoes to live in. It was designed by a keen mind for the purpose of accurately telling the time. So dili pwede nga ang relo himuon kini para lamang nga para sa mga lamok or unsa man nga mga butang. Gihimo kini mga igsuon para makita ang orasan o makita nato nga insakto ang oras niya. Mao kana ang purpose. An examination of the world and the things large and small shows that each is designed by an intelligent mind for a specific purpose in life. So the colors of the birds and means of defense of the animals are not accidents. They are the result of a plan of a superior planning mind of the originator. So makita nato mga igsoon bisan pa ang mga langgam. Makita nato kung unsa ka mga klase-klase nga mga colors. Apan nasayod kita niini nga dunay nagdisenyo niini ug walay lain ang Dios. Walay lain ang Dios mga igsoon. So mausab kana ang kalibutan. So makita nato nga imposible sa usa ka tawo mabuhat ang mga butang niining kalibutan. Mao nga imposible usab sa mga tawo nga dili motuo nga dunay Dios. Tungod kay nagpakabuta bungol sila sa mga butang nga ilang nakita niining kalibutan. Ingon na tungod kay ilang ipasulabi mao lamang ang ilang kaugalingon. Ilang kaugalingong panghuna-huna, kaugalingong kaalam. Ingon na mao kana mga igsoon nga gitawag sila mga buang-buang. So mao kana ang argumento bahin sa pag-design. So nakita nato kung unsa pagkaagindot mga igsoon ang pagdisenyo sa Dios nining kalibutan. So makita nato nga ana-ana gyud ang Dios. Ana-ana gyud ang Dios ug buhi siya. Ikalima, mao nga the moral argument or anthropological. Man has an intellectual and moral nature, showing that the Creator must not be merely an inanimate force, but a living, intelligent, moral being. So makita nato mga igsoon kung unsa gibuhat, di unsa pagbuhat sa Dios ang tao. Makita usab nato kung giunsa niya nga iyang buhaton ang tao sama sa iyang dagway. Ingon pa sa Genesis 1:26, let us make man in our image, after our likeness. So mga igsoon, kita gibuhat sa Dios sama sa iyang imahe, sama sa iyang panagway. Ingon usab sa Genesis 1:27, God created man in the image and likeness of God that is patterned after Him. So, bulahan kita mga igsoon, tungod kay kita nga mga tao, iyang gibuhat. Ang Dios may nagabuhat kanato. Tuod man, gianak kita sa atong ginikanan, ang apan sa sinugdan, ang tao, gibuhat gayod sa Dios. O iyang giingnan nga magdaghan kamo. Yun yana. So, hangtod nga midaghan kita.
So mga igsoon, makita nato kung unsa gyud ang argumento sa usa ka tawo nga ang Dios ana-ana. Ana-ana. Ingon pa sa Psalms 94:9, He that planted the ear, shall he not hear? He that formed the eye, shall he not see? God has given to man ears and eyes, knowledge, intelligence, and willpower. For this are the things that He possesses. So makita nato mga igsoon nga ang Dios mo'y nagahimo nini. Aron kita makadungog, makakita, matagan og kaalam, matagan og talento. So nasad kita kung unsa gayud ka-power ang atong Dios Amahan mga igsoon. Ingon niya na, tungod kay ang Dios may nagbuhat kanato. So makita nato nga ang Dios gayud ana-ana mga igsoon. Conscience teaches man right and wrong, good and bad. Makita nato nga ang mga tao makasabot gayud kung unsa ang dautan, unsa ang matarong. Sorry. Unsa ang maayo ug unsa usab ang dautan. Ingon ni ana ka talento ang usa ka tawo. For the Creator is a moral being that is holy and loves righteous but abhors evil or hates evil. So iyang gikasilagan mga igsoon ang mga buhat sa kaaway, buhat sa dautan. Ganyan na. So may bawaan nato mga igsoon nga ang tao gibuhat gayon sama sa iyang panagway aron nga kita musunod kaniya. Muday kaniya, magpasalamat kaniya tungod kay nasayod kita nga siya ang magbubuhat sa tanan sa tibuok kalibutan. So ingon niya na ang ikalima mga igsoon, the moral argument. So unsa pa man gayod ang atong pagatuuhan mga igsoon. So nasayod na kita. So maubitaw nga gitawag og mga buang-buang kining mga tao nga dili mo tuog Dios. Nga naman kay ila lang gibutahan ang ilang mata sa mga butang nga anaa sa kalibutan. Mga butang nga dili mobuhat sa tao. Ingon niya na. Ang ikaunom, mga igsoon, the life argument or ang argumento sa kinabuhi. Life argument. Life comes from life, and the original life must have come from a being possessing eternal life. So nakita nato kung asa gikan ang atong kinabuhi. Sa diha nga gihuipan sa Dios sa pagbuhat niya kang Adan gikan sa abog, gihuipan niya kini aron nga ana adunay kinabuhi, aron nga maadunay kinabuhi itso. O kita nagikan kita diha, nagikan kita gikan sa Dios tungod kay ang gihuyop sa Dios mo ang kinabuhi mo ko na ang gigikanan nato gikan sa Dios. So, life that existed before physical life was created. So, sa diha nga gibuhat sa Dios ang tao, nga mo si Adan, iya kining gitagan o kinabuhi. Kinabuhi nga maoy magadominar sa mga butang nga aniya sa kalibutan. Where can such life be found? Asa ba nato makita ang kinabuhi? It can only be found in God who possesses eternal life. Mo ka nag-ingon diya sa Psalms 36:9, for with thee is the fountain of life. Kung maingon kitag fountain, mo kini ang source, gihikanan sa atong kinabuhi. The apple tree gets its life from the parent tree, the lamb from the mother sheep. So, buot pasabot mga igsoon nga ang apple tree nagikan ngadto sa mother tree.
Dili ka na nagikan sa unsaman lain nga prutas. Ang usa ka anak sa karnero nagikan usab sa iyang inahan. Ug mausab kita mga igsoon. Ang atong kinabuhi nagikan ngadto sa Dios. So nasayod kita nga aduna gayoy Dios. But where did they get life from? Ang pangutana sa matag usa kanato. Asa man nagikan ang atong kinabuhi kung wala kay Dios? Asa man? Nasayod kita mga igsoon nga ang atong kinabuhi nagikan gayud ngadto sa Dios. We go back to the original creation. So mubalik gayud kita ngadto sa nagabuhat. Ingon pa ni Jesus said in John 11:25, I am life. Ako ang kinabuhi. Ingon mo kanig ingon ni Jesus, ako ang kinabuhi. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Siya ang kinabuhi, mga igsoon. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ingon usab diya sa John 10:28. And I give unto them eternal life. Kadtong mga tao nga motuo ug mosalig kaniya makadawat og kinabuhi nga walay katapusan. So ang atong normal karon nga kinabuhi mga igsoon, nagpaila lang nga ang atong kinabuhi nagikan kayo ngadto sa Dios. Walay lain ang nagbuhat, mao ang Dios. Og sa pagka dalin sa sulti, mao nga ang atong kinabuhi gikan sa Dios ug anaa gayud ang Dios buhi. Mao niya na. All life proceeds from God. The theory of spontaneous generation has been proved false and completely unacceptable to authoritative science. So ang tanang kinabuhi nagikan sa Dios. Nagikan sa Dios. Life must have a beginning. The only logical answer is that beginning was with God. Beginning was with God. So ang atong kinabuhi mga igsoon, doon na kini gigikanan. Ug walay lain mga igsoon ang gigikanan ini mao ang Dios. Mao ang Dios. So mao kana ang argumento bahin sa kinabuhi mga igsoon. Mao kana ang argumento bahin sa kinabuhi. Nga ang atong kinabuhi walay lain gigikanan mao lamang ang Dios mga igsoon. So yun na. Ang ikapito. Ang ikapito mao nga the argument from congruity or pagkakapariho. Congruity. The theory of atheism solves no problems but only multiple unsolved mystery. So makita nato mga igsoon nga ang kaning mga tao nga dili magtotoo, dili makasulbad og mga problema. Apan nagpadagham kini sa mga dili masulbad nga mga misteryo. So mao kana sila nga dili motuo og Dios. Dili sila motuo og Dios. The acceptance of the existence of God as creator of the world is like a magic key that fits all the facts of Scripture. Revelation, knowledge, and science. So kini dayang pag-akseptar nato nga ang Dios anaa mao kining atong pagsabot, mutuo kita about sa bahitungod sa gisulat sa kasulatan sa Biblia ang giingon diha. So daghan pa bisan pa sa mga butang nga atong nakita kung mutan-aw kita sa gawas nasay kita na walay lain ang nagbuhat ini, mao lamang gayon ang Dios. Wala lamang ang Dios. So the irrefutable doctrine is held tenaciously by multitudes of souls who are willing both to live and die in the consolation of this assurance. So irrefutable doctrine meaning dili matubag mga igsoon. Dili matubag. Mao kining
manggubutang or mga tao nga dili mutuo sa mga butang nga ilang nakita. Nga walay lain ang nagabuhat kundili mao lamang ang Dios. So makita usab nato kung unsa bagay di ay ang iyang pagka-Dios. Daghan na ang mga proof nga atong may baluan, atong nabati nga ang Dios anaa na gyud mga igsoon. Usahay dili nato malikayan nga kining mga tao nga malimbungon, mga tao nga maduha-duhaon, mga tao nga dili mutuo nga dunay Dios. Mao kini ang mga tao nga ginagamit sa kalaban, gigamit sa diablo. Nganuman aron nga ang mga tao mutuo nga walay Dios. Apan mga igsuon, dili ikabakak ang kalibutan, ang kaanindot sa gibuhat sa atong mahal nga Dios nga dili mabuhat sa tao. Mga butang nga makita nato nga dili kini mabuhat sa tao. Mao kani usa ka proof nga ang Dios lamang mo'y nagabuhat sa kaning nga butang ug dili ang tao. Ug klaro kaayo sa atong nahisgutan nga ang Dios anaa na gayud sa sinugdan. Ingon pa sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So sa sinugdan, anaan na gayud ang Dios, mga igsoon. So klaro kaayo sa atong nahisgutan, ug dili ikalimot ang mga butang nga atong makita, mga igsoon. Dili ikalimot. Usahay malinlang lang kita sa mga buhat sa kaaway, buhat sa diablo, aron nga mabuta kita, at aron nga dili kita mutuo nga adunay Dios. Apan mga igsoon, karon nga nakadungog ikaw sa mga pulong sa Dios, bulahan ikaw tungod kay klaro kayo sa atong nahisgutan sa mga proof, dili lang sa kasulatan, apan sa mga butang nga dili nato makita. I mean, butang nga dili nato mabuhat. Butang nga dili mabuhat sa mga tao. Butang nga mabuhat lamang walay lain ang Dios Amahan. Ngunyan na, mga igsoon. So, alang sa katapusan, atheism, which is only giant doubt and unbelief, can only lead to darkness and despair for the one accepting it. Bot pasabot, mga igsoon, nga kining mga tao nga dili magtotoo sa Dios. Mao kining mga higanti o mga doubtful nga mga dili mutuo. Mao kining mga tao nga makapadala kanato ngadto sa kangitngit. Mao kining mga tao ang magdala sa mga tao nga dali nila malanglang, ilabi na kung ikaw wala magbasa sa sulat sa Biblia. Wala magbasa sa pulong sa Dios. Ang pinaka-importante, mga igsoon, nga imong dawaton ang iyang mga pulong, imo kining i-aplikar sa inadlaw nimong pagkinabuhi, magtuon ka sa iyong mga pulong, aron nga daghan pang mga butang nga wala pa nimo masinati o kini iyang ipadayag kanimo nga ang Dios di ay buhi o ganiya nakiguban ka nato. Acceptance of Genesis 1:1, in the beginning God created the heaven and earth, leads a sincere seeker into the path of a fuller revelation of God itself. So mao kini ang nagadala ka nato, nagpasabot ka nato, nagpailalang nga ang Dios sa sinugdan mao nay nagbuhat sa kalangitan. Mga igsoon, atong dawaton nga ang Dios gyud ay buhi hangtod ining taknaa. Ang Dios anaa bisan asa. Ang Dios anaa na sa wala pa kining kalibutan. Kung kanasayod kita nga ang Dios lamang mo'y nagbuhat ining tibuok kalibutan. Ingon usab sa Hebrews 11:6,
He that cometh to God must believe that He is exist. So siya nga mianhi o kita mutuo nga naagay siya buhi. Let us come as children in simple faith. Sama sa mga bata iyang anak nga mutuo kaniya. Based on the revelation of God in Scripture and nature, believing and trusting Him completely. So malamang kana ang atong buhaton mga igsoon, base sa mga gisulti na sa kasulatan, base sa atong nadungog sa kasulatan, base sa iyang mga binuhatan, ang atong buhaton mga igsoon, mo lamang ang pagtuo o pagsalig sa iya kompleto. Nga ang Diyos anaa buhi nakiguban kanato. Mga igsoon, dili kita magpadala sa mga tao nga wala mo tuo diha kaniya. Mga tao nga gitawag og mga buang-buang. Tungod kay mao lamang kini sila ang mga tao maoy magdadala ngadto sa kangitngit. Maoy magdala sa mga tao nga magpasabot nga dalon nila ngadto sa kangitngit. Walay lain nato nga tuuhan kundi ang Dios lamang mga igsoon. Walay lain nato nga himayaon, pasalamatan, una sa tanan, tuuhan o saligan, kundi ang Dios lamang mga igsoon. So, mao ka na ang atong nisgutan karon nga kagabion mga igsoon. Aside ako nga matag-usa ka nato, dunay mga butang nga gusto ipaabot nga to sa amahan. Mga butang nga gusto nato ipaabot nga siya ang magdominar kanato. Siya ang magdala kanato. Siya ang mangulo sa atong sa kakasing-kasing. Aron nga diin kita sa atong pagkinabuhi iya kitang giyahan. Mga igsoon, ang Dios gamhanan. Walay lain makabuntog kaniya. Wala lain nga mga tao nga makapahimo og pildi kaniya. Tungod kay siya ang Dios nga gamhanan. Siya ang Dios nga mutabang ngadto sa mga tao nga musangpit kaniya. Musangpit kaniya. Ug nasayod kita nga ang Dios buhi kauban nato. So alang sa atong review sa atong mga panaghisgutan, dunay mga question diri sa atong mga nahibawan. Ang pangutanang una mao nga, did God write the Bible as a textbook to prove His existence? Ingon pa nga, gisulat ba kini sa Dios ang Biblia? Nasama sa usa ka textbook o usa ka libro aron lamang pag-prove sa iyang pagka-Dios. Mga igsoon, nakita nato kung unsay giingon sa kasulatan. Nakita nato kung unsay giingon sa kalibutan kung imong tan-awon. Ug diha masayran nato nga ang Dios gayon maoy nagbuhat sa tanan. Ikaduhang pangutanong, what is an atheist in the eyes of the Lord? So kining atheist mo, kining mga igsoon, kining mga tao nga dili motuo sa Dios. Mga tao nga ang ilang gisaligan, mao lamang ang ilang kaugalingon. Ilang kaugalingong panghuna-huna. Ilang kaugalingong kaalam. Dili sila manumbaling, dili sila mutuo sa unsay sulat sa Biblia. Ilang gipakabutahan ang ilang mga mata sa mga butang nga gibuhat sa Dios sa kalibutan. Tungod kay ilang gipasinati nga ang ilang kaugalingon lamang kaalam mo'y matuman. Tungod kay ilang gibasihan nga basta na lamang kaning mga butang nga niya sa gawas, ana-ana diha. Ug wala ilang gituuhan nga walay nagbuhat niini. Apan klaro kaayo mga igsuon nga dili kini mabuhat sa tao. Mao kini ang mga tao nga atheist o dili magtotoo sa Dios. So, ikatulong pangutana, give two scriptures to prove the existence of God.
Unsa may proof? Una, Psalms 19:1. The heavens declare the glory of God, and the firmament sheweth His handiwork. The beauty and glory of the heavens speaks loudly, saying, God exists. So, una ka na nga proof, mga igsoon, sa Salmo 19:1, nga ang Diyos, ana-ana. Roma 1:20. Romans 1:20 goes further and suggests that creations even teaches about the eternal power of Godhead. For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen. Makita na ito mga igsoon, ang iyang buhat. Ingon niya na kagamhanan ang atong Diyos. Ingon niya na. So what is the atheist real purpose in denying the existence of God? Unsa ka mga igsoon ang purpose sa usa ka atheist ngano nga iya manggayod i-deny ang pagka-existence, ang pagka-Diyos sa atong amahan. Atong mahibalan mga igsoon nga ang purpose niya mao lamang ang pagkabig sa mga tao aron nga madala ngadto sa kangitngit. Madala ngadto sa kalaban. Ilang butahan, bungol ang mga tao aron dili makakita sa mga butang nga gibuhat sa Dios. Mga butang nga imposible alang sa Dios. Imposible alang sa tao, I mean. Apan posible kini para sa Dios. Yung niya na. So mga igsoon, karon nga kagabhion, I hope nga nasabtan nato ang pulong sa Dios. Kung unsa gayud ang gusto niyang ipadayag kanato nga naa na siya sa wala pang kalibutan, sa wala pa ang mga atong mga lulo, mga lula. Nasayad kita kung unsa ang proof nga nung ana na siya. Mga igsoon, nasayad ako nga ang Dios mga padayon sa pagpamuhat sa tagsa nato ka kinabuhi. Mga padayon sa paggiya kanato kung kita masangpit lamang kaniya. Revelation 3:20, nagatuktok ako sa pultahan. O si Bisan Kinsa, mga abli niini, o iya ako pasubudlon, pakiguban kaniya. O makiguban sa pagkaon, o siya uban kanako, o ako uban kaniya. Mo ka na ang iyang promise, Lord, sa matagos sa kanato. So mga igsoon, ato siyang pasudlon sa atong kasing-kasing. Tungod kay ang Dios buhi. Siya ana-ana sa wala pang kalibutan. Siya nagapanuktok sa matagos sa kanato. Siya nagakanunay, padayag og mga pulong aron kita muduol kaniya. Mga igsoon, nasayb kita nga ang mga ginabuhat nato nga mga sala iya ka na sa diablo. Apan ang Dios nag-aagat ka nato. Nga kung kita mo tuo o musalig ka kaniya, iya kitang pasayloon. Sa diha nga mo mangayo kitag kapasayloan sa atong sala, iya kitang pasayloon. Sa diha nga ato siyang pasudlon sa atong tagsa kasing-kasing, siya magapuyo sa atong kasing-kasing. O siya na ang magagiya sa matagos sa kanato. Mga igsoon, daghan pa ang mga pulong sa sunod usab nato nga pagkikita nga atong paghisgutan, atong kining pag-istadihan aron nga daghan pa ang mga butang nga gustong ipadayag sa Dios sa matagos sa kanato. Kini si Pastor Arnold Alba, usa ka pastor sa GCRC, kauban sa among head pastor, si Pastor Bernie, pangayo o pangatahoran kaninyo og maayong gabi og nakatuwa ko nga sa sunod natong pagkita, daghan pang mga butang nga atong pagahisgutan. Ug amo kamong ginaaghat, kung asa man kamo karon sa inyong mga paminawan,
nga doon na kami panimbawon sa matag Domingo, matag alas 9 hangtod sa alas 11:30 sa udto. Ang among simbahan ana sa Upper Bulwa. Kung gusto ninyo nga tawagan ang akong cellphone, pwede ka mo tawag sa akong cellphone number sa 0935 0354 130. Ug masayod ako nga daghan pang mga butang nga atong pag-isgutan sa sunod. Ug mga igsoon, amo usab kamo giaghat nga doon na kami prayer meeting matag Miyerkules sa alas 7 sa gabi. Dinhi gihapon sa Upper Bulwa, Sunto, ang among simbahan. Ug usab doon na usab kami doon prayer matag Sabado sa alas 5 sa kadlawon. Mga igsoon, kung gusto ka mong mo-appeal sa among panimbahon, pwede ka mo muani sa among simbahan. Welcome ka mo aron nga dahig kita ngadto sa Dios, buhi nga Dios. Magaampo, magpasalamat sa mga butang nga atong nadawat. Sa mga butang nga kining iyang gusto nga ipaabot ka nato. Ug sa umaabot usab nga mga blessings nga atong madawat. Bisan pa man usab sa mga pagsulay, dapat ato usab kinang pasalamatan. Ug maayong gabi sa tanan ug daghang salamat mga igsoon.